आराधना माध्यम प्रभु को निकट पढ़े ने वर्ष अनो सिस्टर प्रेज द लॉर्ड आपनकर समय आराधना हम पढ़े थैंक यू प्लीज प्रेज द लॉर्ड समस्त प्रत्येक प्रभुकर दास दासी मानक मध्य प्रभु जीशु को मधुर नाम रे नमस्कार जनाए मते सुंदर सुजोग देथिबारु पीटर आज्ञा को मध्य नमस्कार प्रिय माने प्रातः समय प्रभुकर गौरव करबा प्रशंसा करबा स्तुति वंदना करबा कारण प्रभु महान आश्चर्य मत गत रात्रि रे हमको सुख निद्रा देले एवं प्रातः समय देखिबा को देई नाम रखी नाम नाही हालेलुया आसंतो आमे प्रभुकर प्रशंसा करिबा जीसु नाम प्रिय नाम जीसु नाम मधु नाम जीसु नाम प्रिय नाम जीसु नाम मधु नाम हालेलुया जीसु प्रिय नाम जीसु नामे अछि अनंत जीवन जीसु नामे अछि अनंत जीवन जीसु नामे कवितान नाम जीसु नाम प्रिय नाम जिस नाम में छोटा चाले नाम में घोंगा होंगे मोर प्रियतम सबुठारु महियान तांको ठारे देले मन पाइबनुआ जीवन तांको ठारे देले मन
जिसु नामे अछि अनंत जीवन जिसु नामे परित्राण जिसु नाम प्रिय नाम जिसु नाम मधु नाम हालेलुया जिसु नाम प्रिय नाम जिसु नाम मधु नाम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बापा तुमरी नाम महानाम तुमरी नाम मधुठारु सुमिष्ट नाम बापा सेही नाम हमकु जानिबाकु देइछ धन्यवाद बापा सेही नामर परिचय हमकु देइछ धन्यवाद करूछु बापा तुमरी नाम रे अंध देखि तुमरी नाम रे चाली पारे तुमरी नाम हालेलुया ए प्रकार पवित्र नाम ए प्रकार नाम तुमर बापा तेणु मते तुमर धन्यवाद करूछु तुम्हारी प्रशंसा करूछु तुम्हारी गौरव करूछु आज जगतर लोक माने कोटि कोटि नाम जानती बापा किंतु तुम्हें हमको गोटे नाम जानिबाकु देइछ जो नाम की महान नाम जो नाम की आश्चर्य नाम जो नाम की पवित्र नाम धन्यवाद 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 करूछु बापा तुम्हारी नाम रे रोगी माने सुस्थ होंती तुम्हारी नाम रे परित्राण अछि तुम्हारी नाम रे मुक्ति अछि तहि निमंते मते धन्यवाद करूछु हालेलुया प्रेज तलो प्रेज तलो प्रेज तलो आज आमे जेते जण बसिछु तुम्हारी नाम रे बसिछु बापा तुमको जानिछु बोली आमे बसिछु तुम्हारी परिचय आमे पाइछु बोली बसिछु बापा आमे विभिन्न स्थान रे अछु किंतु तुम्हारी नाम रे एकत्र हे पारिछु तेनु मध्ये तुम्हारी धन्यवाद करूछु हालेलुया असंतो आ गोटे गीत गाय प्रभु कर गौरव करिबा जिसु नाम मधु नाम जिसु नाम प्रिय नाम जिसु नाम मधु नाम जिसु नाम प्रिय नाम सुमधुर सुरे गाहे सेही जिसु नाम सुमधुर सुरे गाहे सेही जिसु नाम जिसु नाम मधु नाम जिसु नाम प्रिय नाम जिसु नाम मधु नाम जिसु नाम प्रिय नाम सेना में अच्छी शांति सेना में सकती दुर्बल धब पापी पाउछ मुक्ति सेना में अच्छी शांति सेना में सकती दुर्बल धब पापी पाउछि मुक्ति दृढ़ गढ़टे सेहि जिसु नाम दृढ़ गढ़टे सेहि जिसु नाम निय हे शरण निय हे शरण जिसु नाम मधु नाम जिसु नाम प्रिय नाम जिसु नाम मधु नाम जिसु नाम प्रिय नाम सेना में परित्राण सेना में उद्धार सेही नामरे मिलाई अनंत जीवन सेना में परित्राण सेना में
हालेलुया बापा तुमरी नाम रे शांति अच्छी बापा तुमरी नाम रे मुक्ति अच्छी बापा तुमरी नाम रे परित्राण अच्छी हालेलुया सेथिपाई से दिन बाटीमय अंध हे दाऊद संतान जीसु मते दया परमेश्वर तुम्हें आश्चर्य परमेश्वर प्रभु तुम्हें परित्राण करबा परमेश्वर तुम्हें पाप क्षमा करबा परमेश्वर तुम्हें रोग सुस्थ करबा परमेश्वर तुम्हें डाक शुणिबा परमेश्वर बापा मोर संतान माने डाकुछंती बोली तुम्हें कर्णपात करबा परमेश्वर आज आमे प्रातः समय तुमरी पाद तले बसिछु आम जीवन रे मध्ये अनेक समस्या अछि अनेक रोग अछि अनेक कष्ट अछि तथापि प्रभु आप तुम दूर करबा परमेश्वर हालेलुया तुम्हारी उपस्थिति आम जीवन रे देबा परमेश्वर तुम्हें हमर बंधु परमेश्वर धन्यवाद करूछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद बापा धन्यवाद जिसको परी आउ केही नहीं हाँ जगत रे आउ केही नहीं जिसको परी आउ केही नहीं हाँ जगत रे आउ केही नहीं तांकरी प्रेम तुलनीय तांकरी प्रेम अवर्णनीय तांकरी प्रेम तुलनीय तांकरी प्रेम अवर्णनीय जिसुଙ୍କ प्रेम महान प्रेम जिसुଙ୍କ प्रेम पवित्र प्रेम जिसुଙ୍କ प्रेम महान प्रेम जिसुଙ୍କ प्रेम पवित्र प्रेम जिसुଙ୍କ परी आउ केही नाही हाँ जगत रे आउ केही नाही जिसुଙ୍କ परी आउ केही नाही हाँ जगत रे आउ केही नाही सेही नामरे मिले जीवन सेही नामरे पापी पाए परित्राण सेही नामरे मिले जीवन सेही नामरे पापी पाए परित्राण आकाशर तले मनुष्य मध्यरे अछि से गोटिए नाम आकाशर तले मनुष्य मध्यरे अछि से गोटिए नाम जिसुଙ୍କ प्रेम महान प्रेम जिसुଙ୍କ प्रेम पवित्र प्रेम जिसुଙ୍କ प्रेम महान प्रेम जिसुଙ୍କ प्रेम पवित्र प्रेम जिसुଙ୍କ परी आउ केही नाही हाँ जगत रे आउ केही नाही जिसुଙ୍କ परी आउ केही नाही हाँ जगत रे आउ केही नाही हाँ जगत रे आउ केही नाही हालेलुया धन्यवाद करुछु बापा हाँ बापा तुम परी जगत रे केही नाहंती तुम परी प्रेम करिबा लोक केही नाहंती तुम परी जीवन देबा लोक केही नाहंती
परित्राण देवा लोक केही नाहंती बापा, मुक्ति देवा लोक केही नाहंती, तुम छड़ा केही नाहंती बापा। धन्यवाद करुछु ए प्रकार नाम तुमे हमकु देइछ बोली, ए प्रकार नाम हमकु जानिबाकु देइछ बोली धन्यवाद। मंगलमय परमेश्वर, आमे वाक्य मध्यकु जाउछु बापा, जो दासों को तुम्हें मनोनीत करिछ तुमे तांको आशीर्वाद कर, पवित्र आत्मा कर अभिषेक दे तुमे तांको व्यवहार कर। आज आमे जेते जण तुमरी पाद तळे बसिछु, आम प्रत्येकଙ୍କୁ तुमे वाक्य मध्य दे परितृप्त कर। वाक्य शुणुथिबा मध्यरे प्रभु तुमे आम प्रत्येकଙ୍କୁ सुस्थता दियो, समस्या जीशुଙ୍କ नामरे दूर कर, तुमरी उपस्थिति आम जीवन रे दियो। आज दिन सारा बापा तुमे आम सहित रुह बोली प्रार्थना करुछि, समस्त विषय को तुमरी पाद तळे समर्पण करी प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे मागुछि, आमेन। धन्यवाद आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ाई सहायता हेले तेणु प्रभु आपणको आपणको परिवार को आशीर्वाद करंतु, समस्त समस्या माने रियल मिनिस्ट्री पक्षर धन्यवाद देवा सहित मोर व्यक्तिगत पक्षर धन्यवाद दिए। आसंतु माने प्रार्थना अल्प प्रार्थना करबा, तापर हमने वाक्य आड़ करबा, मन करबा आमान मध्य प्रभुंकर दास नाग आज्ञा अच्छा संतोष नाग सर प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। सर वर्शिप करतबा झियो निमंते आ वाक्य ने आसंते आमान बनाबो ताका पाए एवं जति जोड़ी होई समस्त को निमंते आपण आ अल्प प्रार्थना करता। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करबा। धन्यवाद जीवन कर्ता मंगलमय प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आमे धन्यवाद दउछु तुमे आम मान को जीवन रे बंचे रखि अछ, मध्य तुमे हमर नाम जानि अछ, हमर परिचय नहीं अछ। तुम्हारी प्रिय दास दासी मान को प्रभु ए प्रातः काल समय रे तुम्हारी ठारे आराधना करिबार सुयोग देलो, सेति पे धन्यवाद दउछु। तो तुम्हारी प्रिय दासी प्रभु रेता बणी से सुंदर भाव रे प्रभु तुमे तांको वार्षिक रे पढ़े नवा पे सहायता कलो, सुंदर सुस्वर देइछ, सेति पे धन्यवाद। आउरी मध्य प्रभु तुमे तांकर जीवन रे आशीर्वाद करो, तांकर पारिवारिक व्यक्तिगत मध्य मांडलिक जीवन रे आशीर्वाद करो, तुमे आहुरी आउ ताको सुमधुर तुम्हारी नाम गाइबा पाई आहुरी साहाय्य उपकार करो मध्य आमे प्रार्थना करूछु। प्रभु जो मुरे जेते जण जड़ित होई अछंती, प्रभु तुम्हारी से पवित्र आत्मा को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो, रोग दुख सुख विपद आपद रक्षा करो, मंगल करो, समस्त मंगल दान पवित्र आत्मा को शक्ति अभिषेक प्रदान करो। विशेष करी आमे प्रार्थना करूछु आज जो तुमर प्रिय दास जेना आज्ञा प्रभु वाक्य कहवा जाऊ अछंती, बापा पवित्र आत्मा आमे तुम निकटरे प्रार्थना करूछु प्रभु जीशु तुमरी पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक कर, ये प्रकार से वाक्य प्रभु तुमरी आत्मा शक्ति द्वारा आम मान को मुख द्वारा प्रकाश कर पाउथिबे, द्वारा से वाक्य को आम मान प्रभु शुणी जपरि बुझी पारिबा पालन करिबा पाए आम प्रत्येक तुम दया कर। प्रभु वाक्य जपरि आम कर्मकारी है, जेपरि प्रभु तुमरी आत्मिकता प्रभु निगुण अर्थ को बुझी पारिबा एवं जपरि जीवन रे तुमरी बाध्य हेबा आम प्रत्येक को साहाय्य कर। धन्यवाद दौची प्रभु रियल मिनिस्ट्री सेवा कार्य रे प्रभु तुमरी प्रिय दास फर्स्ट आज्ञा कर आज्ञा को मद मन प्रभु तुम्हें ताको आह्वान करियछ आ प्रत्येक दिन ए प्रातः समय रे प्रभु जते जण जड़ित होचंती प्रत्येक तुमरी दास दासी आनको प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर, सेमान पारिवारिक व्यक्तिगत मंडलिक समस्त जीवन रे प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। सकल प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे यीशु नाम रे मांगुछु, आमीन। धन्यवाद आज्ञा आपण समस्त विषय धन्यवाद। आसंतु आम प्रभु वाक्य श्रवण करिया प्रभु प्रिय दास प्रभु सभा कार्य जेना सर पास्टर रेवरेंड जेना सर बाहर सेवा करी अच्छा प्रभु तांको व्यवहार करते से प्रभु दासों को रेल मिनिस्ट्री पक्षर धन्यवाद आम आह्वान करने समय करताल आज्ञा उत्साह दे आम आह्वान जेना आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपण Praise the Lord.
धन्यवाद स्वागत करने निमंते माली आज्ञा को मु धन्यवाद ज्ञापन दिए तो सहित सर्वप्रथम मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु मते सुंदर सुजोग दिए आपण मान सहित मिसी प्रभुंकर आराधना करवा पुणी परमेश्वर वाक्य को ध्यान देवा निमंते मु पीटर आज्ञा को भी धन्यवाद दिए जे कि मते स्मरण करी गत दिन रे फोन करथिले प्रभुंकर वाक्य को कहवा निमंते तत्सहित रियल मिनिस्ट्री जड़ित प्रत्येक डिवाइस रे छोट बड़ प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार जनाए प्रभु प्रत्येक को सुरक्षा दी आशीर्वाद कर पुणी सुंदर समय को आसे निमंते भिन्न भिन्न विषय रे प्रार्थना करते बहुत विषय मैंने प्रार्थना करिथाउ मैंने विश्वास करुअछु प्रभु आमनकर प्रार्थना को शुणती पुणी उत्तर दियंती से निमंते प्रभु को धन्यवाद दिए तो सहित पुनर्बार प्रत्येक को मु धन्यवाद दिए कि प्रभु आमान को ये सुंदर सुजोग दे अछंती आ मते मध्य आपण मानक सहित मिसी ए सुंदर सुजोगर आनंद पाइबा निमंते साहाय्य करिसंती सेति निमंते मु प्रभु को धन्यवाद दिए आसंतु एते बेला माने वाक्य मध्य को जीवा माने प्रतिदिन जो टेक्नोलॉजी आसी अच्छी ता द्वारा अनेक मेसेज तो सुनी थाउ आ अनेक मेसेज आमे कहि थाउ जहा कि कहबाकू गले प्रति घंटारे बा प्रति मुहूर्त रे परमेश्वरंकर वाक्य सुना जाउ अछि किंतु केते पर्यंत ताहा माने कार्य करू परमेश्वरंकर वाक्य को सुनी ताहा गुरुत्वपूर्ण मो सहित खोलिबे हितोपदेश तार 30 अध्याय 25 पद हितोपदेश 30 अध्याय 25 पद आपण मान निमंते पढ़ी दिए टिम्पुणी गण दुर्बल जाति तथापि ग्रीष्म काल रे आहार संचय करती आउ थरे पिंपुड़ी गण दुर्बल जाति तथापि ग्रीष्म काल रे आहार संचय करती ये जो पुस्तक ज्ञानी सोलोमन लिखि अछंती सोलोमन को विषय रे अधिक मु चर्चा करबा को चाहे नहीं बहुत लोक माने जानू से इस्राएल रो राजा थिले पुणी अनेक विषय से परीक्षा करि सारी थिले आउ केतोडी विषय से लेखु अछंती जहा कि मनुष्य को से शिक्षा दियंती पशु पक्षी विभिन्न प्राणी माननकु व्यवहार करी तद्वारा मनुष्य सेही प्राणी आउ सेही पशु पक्षी माननक द्वारा शिक्षा प्राप्त कर बाइबल रे अन्यान्य पुस्तक रे मध्य ताहा लेखा जाय अछि एक स्थान रे सिंह विषय रे वर्णना करा जाए गध विषय रे वर्णना करा जाए कुकुड़ा विषय रे वर्णना करा जाए एपरि अनेक विषय रही अछि जहा कि मनुष्य जीवन रे शिखिबा आवश्यक ख्रीष्ट रे प्रिय प्रभुकर लोक माने जेतेबेला माने सोलोमन राजा के विषय रे देखु सोलोमन राजा इस्राएल को जेतेबेला राजत्व करबा को चाहू अछंती बा ता पूर्वरु परमेश्वर करे उठर से गोटिए प्रार्थना करू अछंती जाकि प्रथम राजा 3:9 रे कहा जाए ए हेतु जेपरि भल ओ मंदर प्रभेद जानी पारिबु एथिपाई तुम्भ लोक मानकर विचार करबा निमंते तुम्भर एई दास को ज्ञानी मन दियो से परमेश्वर को निकट रे ज्ञान मागु अछंती तो द्वारा से परमेश्वरंकर लोकों को विचार करिवे आसंतु आमने संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबा प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु एतबेले तुमे हमनको जे सुंदर समय देई अछो प्रभु एतबेले तुमरे वाक्य को हमने चिंता करबा को जाउछु तुमरी ज्ञान तुमरी बुद्धि तुमरे पवित्र आत्मा को द्वारा परमेश्वर परिचालित करो जुमरे जोड़े तो प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी तुमरी दास मान को तुम चंतले थो दास दासी मान को तुम चंतले थो अछि प्रभु
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଅନେକ ଇତିହାସ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ପୁଣି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପାଉଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ହିତୋପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେ କେତୋଟି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଭୟ କରୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଅନେକ ଜ୍ଞାନର କଥା ସେ ତାଙ୍କରି ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି wisdom, knowledge, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, instruction, fear of the Lord, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ଭୟ କରିବା, ଜୀବନ କଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ, ଆଜ୍ଞା କଣ, ଧାର୍ମିକତା କଣ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିତୋପଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପଢେ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢେ, ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ କରିବା ଶିଖୁ, ଏ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୋଲୋମନ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ହିତୋପଦେଶ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମୀ ସିଂହ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଫେରେ ନାହିଁ, ଯୁଧାଶ୍ଵ, ଛାଗ ଓ ରାଜା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସାନ ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାକି ଆମେ ପଢିଲୁ 24 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ତାହା ଲେଖାଯାଏ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀରେ ସାନ, ମାତ୍ର ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନବାନ। ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡି, ପିମ୍ପୁଡି ଜାତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଫନ ଜନ୍ତୁଗଣ, ସେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ଜାତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୈଳରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପଙ୍ଗୁପାଳ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗମନ କରନ୍ତି। ବୁଢିଆଣୀ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଧରେ, ତଥାପି ସେ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପିମ୍ପୁଡି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଣ୍ଟସ୍, ସାୟଦ ପିମ୍ପୁଡି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପିମ୍ପୁଡି ଆମେ ପାଉଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପିମ୍ପୁଡି ଆମେ ପାଉଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଖୋଜ କରୁଥିଲି, ପୃଥିବୀର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଦେଶକୁ ଛାଡିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପିମ୍ପୁଡି ଆମେ ପାଇବା। ଆଉ ବି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠାରେ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଶ, ପ୍ରାୟ ସେଇ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ପିମ୍ପୁଡି ପାଇଥାଉ। ଏ ପିମ୍ପୁଡିର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ କିମ୍ବା ଚିନି କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପଡିଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମେସେଜ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପିମ୍ପୁଡି ନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ତାହା ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛୁ,
जदि आमने पिंपुड़ीर क्यारेक्टर को पिंपुड़ीर चरित्र को पिंपुड़ीर गुण को नौ आउ प्रभु आमानଙ୍କୁ आह्वान करियछन्ति तांकरी सुसमाचार प्रचार करिबा निमन्ते प्रभु आमानଙ୍କୁ आह्वान करियछन्ति जेउ माने अंधकार रे अछन्ति सेमानक निकटକୁ पहुंचीबा निमन्ते प्रभु जदि आमानଙ୍କୁ आह्वान करियछन्ति जेउ माने असुस्थता रे अछन्ति प्रार्थना रो आवश्यकता रही अछि सेमानक निकटକୁ जदि आमाने पहुंचीबा को अछि से मझिरे जेते भी बाधा विघ्न आसु आमाने पिंपुड़ी न्याय सेही स्थान को पहुंचवा दरकार ज्ञानी सोलोमन बहुत भल विषय बा सेही प्राणी विषय रे भल ज्ञान पाइथिले सेथि निमन्ते से पिंपुड़ी को व्यवहार करूछन्ति मनुष्य को शिक्षा देवा निमन्ते ए पिंपुड़ी माने जदि आमने कहू से माने बहुत मजबूत आमने प्रत्येक हसी पारू सेटा केते केमती मजबूत जदि आमने पिंपुड़ी को धरू आउ टिके गोटे आंगठी रे भी जदि आमने तांको रंदी दो ताहले से मरि जीव किंतु से शक्तिशाली पिंपुड़ीर रास्ता रे जेउ माने आसंती से माननको से माने मारी दियंती जदि से हाथी भी आसे हाथी भी पिंपुड़ीर सामना रे ठिया होई पारे नाही सिंह भी आसे से सिंह भी पिंपुड़ीर सामना रे ठिया होई पारिबो नाही सेते शक्तिशाली से माने अटंती किंतु से माने बहुत ज्ञानी आमाने बहुत कहानी सुनी थिबा बा आमानकर पाठ पढ़ारे भी जानी थिबा झिंटिका एवं पिंपुड़ी पक्षी आ गोटे पक्षी आउरी झिंटिका तापरे आउ जदि आमाने झिंटिका और हाथी विषय रे कहानी मान सुनी थिबा सॉरी पिंपुड़ी आउरी हाथी मानकर कहानी विषय रे माने सुनी थिबा ए समस्त विषय जते आमे सुनु ताहेले पिंपुड़ी बहुत बलवान बहुत शक्तिशाली कहीं कि मु एक कथा कहे पिंपुड़ी अधिकांश पिंपुड़ी माने जेउ वस्तु को उठांती ताहा निजर ओजन ठारू 20 रु 25 गुण भारी थाए जदि पिंपुड़ीर केजी गोटे केजी रो पिंपुड़ी जदि अछि से 25 केजी रो ओजन टा उठाई पारे से तार माने जदि आमने ताहा विवेचना करू उदाहरण स्वरूप जदि हमने देखू जदि आमने 50 रु 70 केजी ताले आमने 1000 केजी रु 1200 केजी रो सामान उठाई पारू की सेथि निमन्ते शायद पिंपुड़ी माननकु बहुत शक्तिशाली बोली कुहा जाय अछि आ गोटे विषय पिंपुड़ीर दुईटी पेट थाए गोटे पेट सामाजिक पेट आ गोटे पेट सत्य पेट बा मध्यम अंत जितेबेले से माने खाद्य संग्रह करंती भोजन संग्रह करंती से माने दुईटी पेट को व्यवहार करिथांती गोटे पेट निजे बंचिबा निमंते आ गोटे सामाजिक जो पेट से पेट निजर समाज निमंते निजर लोक मानक निमंते जेउ माने तांको सहित अछंती बा जेउ पिंपुड़ी माने तांको सहित अछंती से मानक निमंते कार्य करंती एवं ई पिंपुड़ी माने एक मुहरु अन्य मुह को खाद्य स्थानांतरण करंती ए समस्ते भोजन आणंती रानी मानक निमंते श्रमिक मानक निमंते जो माने असुस्थ से मानक निमंते आउ ए माने जाइकी कौन करंती समस्त खाद्य नहीं सेही पिंपुड़ी घरे बा कॉलोनी ऑफ एंट्स रे जाई प्रवेश करंती तत्सहित पिंपुड़ी माने कॉलोनी रे बा संघ रे वास करंती एकत्र वास करंती केशरी प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु पिंपुड़ी विषय रे एक दोटी कथा कहली वर्तमान मु किछु विषय कहबा पाई चाहे दुई तीन सब हेडिंग्स कहबा को चाहे प्रथम विषय होची पिंपुड़ीर चरित्र किपरि आमानक सहित खाप खुआए बा किपरि आमाने तुलना करबा आमानक सहित द कैरेक्टर ऑफ एंट्स
ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜନେସ ଆମମାନେ କରୁ ପାର୍ଟନରସିପ ଭାବରେ ବିଜନେସ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟନରସିପ ଭାବରେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ କରିପାରିନଥାଉ। ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମିଶି ନଥାଏ। ପାର୍ଟନରସିପ ରେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ସାଜିଦାର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପାର୍ଟନରସିପ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମମାନଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ ରେ ଫାଟକ ଆସିଥାଏ। ଏହା କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ପ୍ରେମର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ଆରେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଶି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କହେ ଏବ୍ରୀ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ କୁହାଯାଏ ଭାତୃ ପ୍ରେମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କହୁ ଭାତୃ ପ୍ରେମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଭାତୃ ପ୍ରେମ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ପାର୍ଟନରସିପ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଜନେସ କରୁ ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ। କେତୋଟି ବିଷୟ ଲାଭ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ସେମାନେ କର୍ମଠ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଅଳସୁଆ ମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 6:6 କୁହାଯାଏ, ହେ ଅଳସୁଆ ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ଯେ କି କ୍ରାଉନ ଅଫ କ୍ରିଏସନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ରାଉନ ଅଫ କ୍ରିଏସନ ବୋଲି କହୁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ଏମାନଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡି ନିକଟକୁ ପଠାଯାଉଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ତାର ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ବି ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟେଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମୋଟିଭେଟେଡ ସ୍ପିକରକୁ ଡାକିଥାଉ, ଅନେକ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ମୋଟିଭେଟେଡ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡି ଦରକାର ନାହିଁ। they are self motivated। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। that is the character of the ants। ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏହା। ସେମାନେ କର୍ମଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରିତ, ଆଉ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:7 କୁହାଯାଏ, ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଜାଣେ। ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାର୍ଟନରସିପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଜହନ 13:35 ବି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। if you love each other, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ପରସ୍ପରର
ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ମାନେ ସରି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ କଣ? ସେମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ସହାୟକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡି ତା ସହିତ ମିଶି ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଯାଉଅଛନ୍ତି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଟାକ ବି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୋଝକୁ ଉଠାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଘାତ ହୁଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କର ପଡୋଶୀ ଯଦି ଆଘାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରି ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାତରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଆଜ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ହୋଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡିର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଥାଉ। ଦେ ଆର୍ ଅପରେଟ ଇନ୍ ହାରମୋନି, ସେମାନେ ସନ୍ମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା କାମ କରନ୍ତି, କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ନେଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। They don't compare to each other. ପ୍ରଭୁ ବି ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଏବିଲିଟି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, କେହି କେହି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। Some are best in service, some are best in cooking, ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। God has given everyone according to their ability, their talent. ସେଇ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ପାଇଁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ ପାଇଁ, କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ହୋଇପାରେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବରଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12 ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ସେଠାରେ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 12:12, କାରଣ ଯେପରି ଶରୀର ଏକ ଆଉ ସେଥିର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ, ମାତ୍ର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନେକ ହେଲେ ହେଁ ଏକ ଶରୀର ଅଟେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନେକ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ, ଏକ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ତା ତଳ ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ ହେଉ, ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଶରୀର ତ ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ। ପାଦ ଯଦି କହେ ମୁଁ ହାତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଥି ସକାଶେ ତାହା ଯେ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ତାହା ନୁହେଁ। ତା ତଳକୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବା ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏବିଲିଟି ଅନୁସାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଯାହା କରୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ।
जदि हमने प्रथम करंथियो 10:31 रे को सेठारे भी लिखा जाए कि जदि तुम्हें माने भोजन करो कि पान करो अबा जहा किछि करो ईश्वरंकर गौरव निमंते करो प्रभुंकर गौरव निमंते करबा दरकार ए पिंपुड़ी मानकर जो स्वभाव पिंपुड़ी मानकर जो गुण थिला गुण अछि से माने कॉमन गोल निमंते समस्त सर्वसाधारण एम निमंते से माने कार्य करती आमाने जो कार्य करू विभिन्न स्थान मानक रही विभिन्न स्थान मानक रही सेवा कार्य करू आमाने समस्त आमानकर समस्तंकर जो कार्य ताहा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर महिमा निमंते प्रभुंकर महिमा निमंते ही होइबा दरकार प्रथम थेसलोनिके 4:1 रे भी कहा जाए एवरी पुस्तक 13:16 रे मध्य एही समस्त वाक्य कहा जाए ख्रीष्ट रे प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रथम विषय हमने देखलु कि पिंपुड़ीर चरित्र एवं गुण द्वितीय विषय पिंपुड़ी माने उत्पादक काम करती आई थिंक टाइम इज रनिंग फास्ट पिंपुड़ी माने उत्पादकर काम करती पिंपुड़ी माने स्वेच्छासेवी भाव में कार्य करती एमाने निजर क्षमता अनुसार परिश्रम करती पिंपुड़ी माने बड़ बड़ पैलेस कि बड़ बड़ राजमहल करती नहीं किंतु उई घर छोट घर उई उंकार घर बा बिला जहा माने कहू ताहा से माने निर्माण करती से मानकर कौशलता द्वारा से मानकर प्रतिभा द्वारा से माने कार्य करती सही परि भाव रे आमानकर मध्य पिंपुड़ी माने जेपरि उत्पादक भाव रे कार्य करती बा स्वेच्छासेवी भाव रे कार्य करती सही परि आमानकर कार्य भी हेबा दरकार से माने निरंतर कार्य करती विदाउट स्टॉपिंग अपोस्टल पाउल पाउल कहती प्रे विदाउट सीसिंग से आमानकर कार्य निरंतर हेबा दरकार देयर इज नो एनी ब्रेक देयर इज नो एनी रिटायरमेंट्स इन वर्क ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्टंको कार्य रे कोनोसी रिटायरमेंट नाही ख्रीष्टंको कार्य रे कोनोसी छोटी नाही ख्रीष्ट रे प्रिय प्रभुंकर लोक माने एवरी डे प्रति समय रे बा निरंतर कार्य करिबा दरकार क्रिश्चियन नॉट ओनली फॉर द संडे क्रिश्चियंस फॉर एवरी डे 24/7 अनेक मेडिकल मानकरे अनेक जगह मानकरे जदि आपण माने देखंती सेटा लिखा जाए 24/7 जहा लिखा जाए तार माने 24 घंटा सेवा उपलब्ध ख्रीष्टंको सेवाकारी मानक निमंते ताहा 24 घंटा उपलब्ध सेवा हेबा दरकार ख्रीष्ट रे प्रिय प्रभुंकर लोक माने पिंपुड़ीर क्यारेक्टर पिंपुड़ीर गुण माने देखलु पिंपुड़ी माने की परि भाव रे प्रोडक्टिव रो कार्य करंती पिंपुड़ी माने स्थायी भाव रे कार्य करंती जदि से मानकु कोनोसी खाद्य मिलिबो से खाद्य सरीवा पर्यंत से माने कार्य करंती जदि आपण माने पानी भी ढाली देबे से माने जगी थांती पानी सुखला परे आउ थरे गोटे रास्ता कर देबे जदि पानी सुखुने अन्य रास्ता देई सेही खाद्य निकट को पहुंची पारिबे सेति निमंते पाउल कहंती मोर शक्तिदातांको सहाय्य रे मु समस्त करि पारिबी पाउलंको सहित जदि हमने समत हो ताले हमनकु जे शक्ति प्रभु देई अछंती जे आशीर्वाद प्रभु हमनकु देई अछंती आमने ख्रीष्टंको निमंते समस्त कार्य करि पारिबा ये समस्त विषय जो जहाँ पिंपुड़ी कार्य करे तार कौन गोटे उद्देश्य रही अछि पिंपुड़ीर काम किछि उद्देश्य पाई ख्रीष्टंको कार्य निमंते आमाने जहाँ आसु सेवारे अछु किछि उद्देश्य निमंते आमाने अछु प्रथम करंती 15 अध्याय तार 58 रे 58 रे गोटे कथा कहे 58 लास्ट पद अतएव हे मोहर प्रिय माने प्रभुंको सेवारे तुम्भ मानक परिश्रम निष्फल नुहे यह जानी प्रभुंको कार्य सुस्थिर ओ अटल रही सर्वदा अधिकरु अधिकतर जत्नवान हुओ सर्वदा अधिकरु अधिकतर जत्नवान हेबा दरकार आमाने जे उद्देश्य निमंते आसी अछु जहां मानकर उद्देश्य ताहा
ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥିର ପୁଣି ଅଟଳ ହୋଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପୃଥକ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ତାହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ସୋଲୋମନ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡିର ଗୁଣକୁ, ପିମ୍ପୁଡିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ପିମ୍ପୁଡି କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନେ ପାର୍ଟନରସିପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏକ ଆରେକର ବୋଝକୁ ଉଠାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିବେଚନା କରୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କି କିପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ହେ ଅଳସୁଆ ମାନେ, ତୁମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ସମୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀବାନ ହେବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଭୋଜନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ପରେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଶୀତ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ ୱି ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍? ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର SIP କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିବେଚନା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜୁମରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଓଭର ଟୁ ମାଳି ଆଜ୍ଞା। थैंक यू जेना बाबू, बहुत सुंदर बाक्य देले। वास्तव में पिंपुड़ी मात्र शिक्षा देले କାରଣ ସେମାନେ ଯେମିତି ଦଳବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି,